जय जगन्नाथ बंधुगण गुड मॉर्निंग एवरीवन मु पवित्र आपण मानक स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय न्यूज चैनल खबर ओडिशा को आसंतु जानि नेबा कौन रोची आज सकाळ टॉप न्यूज गुड़िक देशवासी आसी बिग अपडेट संरक्षण को नहीं हो हल्ला चली बेले यार भितर आसी बड़ खबर रिजर्वेशन को नहीं सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति विरोध में आसंता अगस्ट 21 तारिख में भारत बंद डाकरा यह सफल करने लगी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग पक्षर आह्वान करा सूचना रहुची। परवर्ती खबर होउची बीजेडी एवं बीजेपी भितर मुहांमुही स्थिति विभिन्न प्रसंग में शासक दल बीजेपी को घेरुछि विरोधी बीजेडी ममता महंत को बीजेपी निज आड़ को नेबा परे बीजेडी एवं एग्रेसिव मोड रे निर्वाचित विधायकों प्रशिक्षण कार्यक्रम को नहीं एवं बीजेडी बीजेपी मुहांमुही बोली सूचना रहुछि एवं एथि सहित सरकारी कार्यक्रम को राजनैतिक कार्यक्रम करा जाउथिबा अभियोग करी बीजेपी विरोध में वर्षी सूचना रहुछि। परवर्ती खबर होउछि कर्नाटक सरकार बड़ निष्पत्ति एसबीआई एवं पंजाब नेशनल बैंक सहित सबु ट्रांजैक्शन को बंद करने को निर्देश देले कर्नाटक सरकार। ए निष्पत्ति अनुसार कर्नाटक राज्य सरकार समस्त विभाग थिबा बैंक अकाउंट गुड़िक बंद करने एवं प्रत्याहार करने को निर्देश देइछन्ति बोली तथ्य रहुछि। परवर्ती खबर होउछि राज्यर आउ 4 दिन वर्षा लगी रहिबो आंचलिक पाणीपाग विभाग एने सूचना दि जाइछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्व अनुमान अनुसार उत्तर ओडिशा समेत उपकूलवर्ती जिला मानकर वर्षा हेबा नै संभावना रहुछि। परवर्ती खबर होउछि देशर आशा को बड़ झटका भिनेश फोगाटिया को आवेदन को खारज कला सीएस मिलिबनी रौप्य पदक बोली सूचना रहुछि। बड़ उपहार देवाक जाउछन्ति राज्य सरकार। राज्यर बीजेपी सरकार गठन पर गोटे बड़ घोषणा करुछन्ति राज्य सरकार। राज्य सरकार समस्त वर्गर लोकं को विकास पाई किछि ना किछि भेटी देउछन्ति मोहन सरकार। खूब शीघ्र आसीपारे बड़ खबर 60 वर्ष ऊर्ध्व समस्त को मिलिबो 3000 टंकार भत्ता एवं 80 वर्ष ऊर्ध्व समस्त को मिलिबो 3500 टंकार भत्ता। एने गणमाध्यम सूचना रहुछि। एने सरकार खूब शीघ्र निष्पत्ति नहीं पारंती बीजेपी पक्षरु एने प्रश्न करा जायछि। एहासह राज्यर पूर्वरु 28 लक्ष 61 हजार हिताधिकारी थिला बेले एबे 4 लक्ष 13 हजार वृद्ध और वृद्धा जोड़ी होइछन्ति भत्ता पाई। अगस्ट 15 तारिख में मिलिबो नुआ हिताधिकारी भत्ता। यह पंचायत कार्यालय में जनप्रतिनिधि उपस्थित में बंटन करा जिवो नै सूचना रहुछि। परवर्ती खबर होउछि नुआखाई अवसर में राज्य सरकार चाषी मानक देवाक जाउछन्ति बड़ उपहार देई पारन्ते सीएम किसान रो प्रथम किस्ती कालिया योजना बदल में राज्य में कार्यकारी हेबो सीएम किसान बोली सूचना रहुछि। परवर्ती खबर होउछि राज्य सरकार बड़ घोषणा खोलिबो अमीमांसित हाई प्रोफाइल केस थंडा हो जाइतिबा समस्त मामलार पुणी तदंत हेबो। एबे जेल रे अछंती नव दासंग हत्याकारी किंतु एजाए जना पड़िनी हत्या पछर कारण एने गणमाध्यम को कहिसंती आईन मंत्री बोली सूचना रहुछि। परवर्ती खबर होउछि 24 घंटा प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ किछि जिला को सतर्क सूचना एने येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेगुड़िक जिला हैला उत्तर ओडिशा सहित संबलपुर अनुगुल सुवर्णपुर बरगड़ नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर और कोरापुट जिला बोली सूचना रहुछि। खबर होउछि पीएम सूर्यघर अधीन रे आदर्श सौर ग्राम मुक्त बिजुली योजना कार्यकारी हेबो। एने केंद्र सरकार पक्षर मार्गदर्शिका जारी होइछि। एथिरे प्रति जिल्ला रे विजेतार गाँ को मिलिबो 1 कोटी टंकार केंद्रीय अनुदान। एई योजनार प्रति जिल्ला रे गोटिए लेखाएं आदर्श सौर ग्राम गठन उपरे गुरुत्व दिया जिवा नै सूचना रहुछि। एहा सहित 800 कोटी व्यवहार होइछि बोली सूचना रहुछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ଗଠନର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକତା ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଏସ୍ଓପି ଆସିବ। ଏସ୍ଓପି ଆସିବା ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତା। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାକେଦମ କଲାଣି। ଖାଉଟି ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ୟୁପି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ଆଣି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରା କରିବାକୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟାରେ। ଏହାରି ଭିତରେ କନ୍ଧମାଳ ଏମ୍ପି ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କନ୍ଧମାଳରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ କନ୍ଧମାଳର ଆଳୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 2036 ସୁଦ୍ଧା 150 କୋଟି ଟପିବ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଜନସଂଖ୍ୟା 152 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟପିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିସହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅନୁପାତ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୂର୍ବର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 2011 ଅନୁଯାୟୀ 1000 ପୁରୁଷରେ 943 ମହିଳା ଥିବାବେଳେ 2036ରେ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା 952ରେ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଦେଶ କେଉଁଟା? ଏଥିରେ ଭାରତ ସ୍ଥାନ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଆସେ? ଦୁନିଆର ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଗରିକ ଦିନର 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଏହାରି ଭିତରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଗରିବ ଦେଶ ହେଉଛି ସ୍ୱିଡେନ। DDP ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ମାତ୍ର 38,196 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକାର ବାରମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ଦେଶ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ଏବଂ ସେହିପରି ରିପବ୍ଲିକର ନାମ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାରତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 46 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଭାରତର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 2,28,000 ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଆତଙ୍କିତ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ତଳେ ପକାଇଦେବା ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ 26ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜୟପୁର ସମେତ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସେହିପରି ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଲ ବେହାଲ। 33ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ
ବାରାଣାସୀର 65ଟି ଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ।